ZX25R. I-set natin, palitan natin yung miles per hour odometer to kilometer per hour. Ganito to. Ganito, i-on natin. I-on. Tignan natin yung odo. Yan ang odo. So, press natin yung odo. Tapos pindutin ng 2 beses. Odo muna. Then, odo. Then, press 2 times. Ayan na. Napalitan na. Kanina, 9,000 miles per hour. Ngayon, 15,488 na. So, saka nagbago na rin yung intake. 44 degrees Fahrenheit kanina, ngayon degrees Celsius na. Yan na, 47 degrees Celsius na. Kanina Fahrenheit. Yan. Okay na, reset na natin. So, ang odometer niya is 15,488. Yan. Ninja ZX25R 2022 model. So, yan. That's all, guys.